الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أملا تنو أمباينا الله سبحانه في وقت بلجني أكنما نكاكسي أكوشي أكاتبا كانوا ينقل محمد عليه الصلاة والسلام Ramela dali anguni Muhammad ka sodu ya naka sababu ani mo no tula chiba kata sira kamela dali anu dalaje balmonga wala da kuma kume bolla femika ole kaira wala ka fo ala kira alayhi salatu wassalam asirto dino bola ya seri kalama unana kana ya seri lame femi fola dole be fola anyene no de ka foko wahyu kala ala kira kan alayhi salatu wassalam dumane kala wahyu doye wa ana al masajid lillah ko misru ya ala tali aya ira ka fo nafola misru ya ala tali komu kanga ke misiru la fo kanga lo ala ko kuma o le kanga ke misiri konna la angara mo wo fa yene ka beni ma aya ira wala ka fo yani misiri re kelmatul masjid abe tali ke fo muna yo do nya fa yene sujuru be yoro isolo wolonvla fana ka laje yoro kele na manamina ni bisirla o ka soro yife anga ira wala ka fo ala lakra alayhi salatu wassalam aba fola nyene kala ka du kolo yoro be kale siri yoro ani samia do waira na ka fo misiri be tali ke yoro la siri be ke yoro la be fo mako misiri ibe isu itembi yoro la ka fo ki be ala bato abu fo be la jeni mako misiri anya ira wala ka fo misiri ala ka sole ni ala ka so de misiri be kanga able hakilla kuma mu kanga foyo de ala ko kuma ole kanga fo misiri konna la ka irawla fana min bare min be ni kala moye kala wajur kala imam men ele bena lo min bare nkai ka lo min bare ni ala kira ka min bare e kanga kuma fo e kanga mi fo mi manga fi min bari sambe manga ukuma fo sigina mi fana be nan sigini mo kani ni ala kira alayhi salatu wassalam able hakila ko ala kira si oro de ni do ikana fen fo ya mi mena kayire mo toro e kiyama parce que be fen fo la nyini ngali ba ma bebe na ibe nyini ngabela jenina donc ande la ka fo ya kala mo segani no wa segay jume la harata suma be ko ngadam ne karamo wol kulli on ta ko tele la make barai do goro di sangala ndo amena mi fo anya nyini kallo anya nyini kallo mo tani be dajate ndaka di kuma na sharia makotola sharia mako yala ta do kala ta nya amako be ay lasimo ala kira alayhi salatu wassalam ala kuama ina anzalna ilayka zikra litubayyana linnas ko ali ala ka qur'anji ala kira maya bange mo do jone ga qur'anji ala bange le be jone bolo ala kira do bayan kuma bange ole be ala kira ma ka wala ka nyafo mo yene ni tala usul bulundala bafo al bayan yakunu bil qawl yani kuma min fola ka Qur'an abe bange ni kuma kai abe kuma ka kuma wala ala ko taala ka layine abe bange ni kuma kai al bayan yakunu bil fi'l abe kani fana bara Qur'an mu jigila ka bara ka yira mola kuzu andi manasikakum wa qawl kuzu andi manasikakum yani ala kira alayhi salatu wassalam abe kuma ka kuma yira ninganga ayin keta kanan kota abe bara do fana ke ka yira mola wole be shara be bange noy
يكون بالفعل يكون بالقول ويكون حتى بالإشارة يعني bangeli ibisiga kuma be bangeli ishara ye bolo taka kuma ay dake kuma bobo kanto waira ka foko yani sharia ayini la yite dajala ye ala tafo mo yene pour ka bo lo ko dajate sayyidina Musa alayhi salam abal manchenu Harun ala kuma feka Musa chimi ala ko Musa ko alama kumbal manche be Haruna uchika faranka huwa afsahu min lisan est-ce que alama lo ko Haruna daka din Musa yo ala ka lo Musa daka Isa le daka Haruna le daka di mais min daka di akotoi min da mandino e Musa ya ko lechi kairana la yini te dajai la yini alebe feka min fo la se mo ala kira alayhi salatu wassalam sungalo min be surunyana na be fe ka yira ko sungalo kalo imatere bisaba wal matere muwan konondo ako asharu hakeda ojori asharu hakeda ojori asharu hakeda ojori bisaba akla ka fo asharu hakeda asharu akakelin kuru ayira goroji muwan konondo abe fe ka yira na ko kalo imatere bisaba imatere muwan o man no wa mais munaka ni gete parce que ala ka kuma do le fayene kwale ka qur'an jigel yubayina linas wa hadha al bayan abekeni mu ya ko lo iran ni fopu ya yene ayan jija ka gbere ankara mawla ka ko nyanyini dajate wa famela dajate ni dajalo ngo nya fayene ala ka rakuntina fa shahra keza la yini toye o Musa fana ani Haruna min daka diango nya fayene idan ala kira alayhi salatu wassalam aya minbari abe kutuba ke rom no da fu ma minbar ni mamu be kuma wal mani kala mo mi be loka kuma ibalo ilon bala kira no lela don bali bi kunde igana fenfo mi loni chila igana fenfo ni ibalo ka fo mi fo be na ki ma toro e parce que ame fenfo ame nyininga bela jenina lahara nyiningali be konga nyesha unwe va famela donc ne le fendo ko ala kuta kasoro ala mu fo baratala awa fo karamo ma olu le porte-parole de Dieu comme ni les dames kuma aya obelo kungele araba o tinyo yin do kera mebe kuma no bana réunion na alele be na kuma o bena benga mu kan ko la se jama ma jetele donc allez vous fo est-ce que comment mon dollar les dana ko fo na fait fo minute kele obenya araba wore ba le sura place là araba wore ta le sura obe chuo mina fana ele be singile ko ala kota ala kara kota donc nous le kumana niyabatan la ibe barabale la tumasil maula ele be kumana ala nolela ala kota ala kara kota ne fem fo kala kota so ala mu fo chuwala ala kara kota ala kara fana mu fo chuwala be bara amani anya do amena mu fo ayo mu kosa kuma mu fana kanga foya foko lulo kuma beti fo ronda mi kanga fo lo nangole nya fo nyene wala datemeni kakla ambela jeni kanga lofana wa anal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada angara moko misiri ala tadu abe keleya le ira mola abe keleya abole ira mola ni be na misiri kono ele be na togo mimbila kadante mimbila ba bla kena ma ka misiri kono akoro famke kadante bambelote ya kadante olo ba ira ki karamo ube kalande ube tayre ube menganse utole ira la do i do to misiru kono iba le blakenema be ba ta blakenema donc kadante ya bara nye ministre wa ye abe blakenema yi ebe do misiru kono anasu sawasiyatu be kele ne misiru kono iya place
n ye député n ye ministre n ye karamɔgɔ ye n ye waritigi o si tɛ filɛ wa an tɛ fil masjid donc laɲini bɛ misiri la a dɔ ye ala ka so de don an bɛɛ ka kan ala ye i b'a faamuya la an bɛɛ ka kan ni ala ye ala ma fisamandiya kɛ dɔ ye misiri kɔnɔ o bɛɛ ka kan misiri kɔnɔna la i b'a faamuya la donc o kɔrɔ de sisan yɛrɛ bonya tɛ yen misiri kɔnɔ kana na yɛrɛ bonya min b'i la o bɛ bila misiri kɔ kan n'i ye karamɔgɔ ye o tɛ yen donc n'i y'a karamɔgɔya bɛ se ka lɔ n'a sɔrɔ i bɛ dasu de jɛlaw bɛ min a b'a la mais k'a fɔ k'ele ka fisa ni mɔgɔ tɔw ye misiri kɔnɔ la o tɛ yen a bɛ yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ donc misiri bɛ fɛn min ɲini na n'an karamɔgɔ b'o la kalan ye o de ye nin ye misiri fana an karamɔgɔw ko yani فإن كل شيء متعلق بالدنيا يجب أن يبقى خارج المسجد i b'a filɛ ko ko ye dunuya ko ye o bɛ to kɔfɛ le fana o tɛ don misiri kɔnɔ ko ko ye dunuya ko le ye o ko bɛ bila kɛnɛ na ye ala ko le bɛ wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada misiri ala ta de ko foyi tɛ kɛ misiri kɔnɔ fo ala ko o dɔ dunuya ko o bɛ bila kɛnɛ ma o tɛ don misiri kɔnɔ an karamɔgɔ b'o de fɔ an ye fannasu yatafawatuna kharij al-masjid n'an bɛ misiri kɔfɛ an darajaw tɛ kelen dɔ bɛ yen o ye waritigiba ye dɔ ye karamɔgɔba ye dɔ ye mɛnɛnsɛnɛ u bɛ jɔ hada fi kharij al-masjid الناس يتفاوتون خارج المسجد ففيهم المدير العام le directeur général directeur بني هذا في خارج المسجد لكن حكمة الله شاءت أن يكون هذا تفاوت في مراتب الدنيا وديكودي أنغرام هو بمفاينة كبني موت على ذلك فميا والمغامة يا رب على مكلا يروى أن أحد الخلفاء كان في المسجد الحرام وأظنه كما يقول الأستاذ إنه الإمام مالك إمام دار الحجرة فطلب منه بعض العلماء أن يزوره فقال له قولوا له يا هارون إن العلم يؤتى ولا يأتي إمام مالك هذا كومي كوكبي مسير كونو سلامو يا نيامو ونانا أكمل فهم كراموتشي تغاد نوفي كاويلي كايتا كراموتشي كو مغوبي لوني نسيغري لوني مان كاويلي كامو سيغري أما تغلامي la madame ale bɛ misiri le kɔnɔ donc lɔnni ele bɛ wuli ka na nɔfɛ ale man ka bɔ a ya misiri kɔnɔ ka t'i nɔfɛ donc n'i bɛ kɛnɛ ma a b'i bonya o ye diɲɛ ko o ye kɛnɛ ma mais misiri den lɔnni la donc n bɛ walanda dɔ d'an bɛɛ ma an ye lɔnni bonya an bɛ lɔnni bonya an t'a bonya na lɔnni yɛrɛ a tigi kama dɛ min bɛ lɔnni kuma fila a bɛ min ya kuma fɔ la i bɛ lɔnni bonya k'ala o de kan ala kumakan de b'a tigi da ala kɛra alayhi salatu wasalam kumakan de b'a tigi da an bɛ lɔnni bonya k'ala o de kan kosɔn walanda tɛmɛnen n k'o yɔrɔ ɲɛfɔ an ɲɛna yan n k'o yɔrɔw kɔrɔsiyɛnni t'an bolo i t'a sɔrɔ misiri la yan alhamdulilah an balima dɔw bɛ yen ala k'olu harijɛgɛ olu ka nanzara diinɛ de kalan o bɛ nanzarakan de faamu alas n'olu ka nanzara diinɛ kalan o bɛ nanzarakan de faamu ala fana nana kɛ baaraw nɔgɔyala o farala an ka misiri kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na misiri baaraw la tɛ ten donc ni diɲɛ ko dɔw nana donc imamu kana fɔ k'olu bɛ boli boli ka taa o yɔrɔ la u b'o mɔgɔw de bila u bɛ taga yen a ka yɔrɔ faamu fonctionnaire mun b'an fɛ n'o bɛ tubabukan mɛn olu b'o de kalan kɛ u b'o de faamu donc ni an ye masaw mako banna donc an b'olu le bila u bɛ taga olu le bɛ taa ka taga lamɛn i y'a faamuya la n'olu tagala lamɛn kuma min bɛ fɔ la olu de b'a tubabukan lɔ alimami b'a lɔ e tɛ fɛn min lɔ i bɛ taa mun kɛ yen donc dɔgɔyama caman b'an sɔrɔ a bɛ sɔrɔ olu de fɛ ni an lɔnbaga dɔ ale fangama lo ale tun ye procureur ba dɔ lo n'a ka baro kɛ an tun bɛ baro kɛ ka se yan a ko ma ustaz tɔɔrɔ min bɛ silamɛya kan aw yɛrɛ nɔ lo dɛ
tɔɔrɔ min bɛ silamɛya kan ko anw yɛrɛ nɔ b'a la dɛ ne ko cogo di a ko n ma ni an ya jamana ɲɛmɔgɔw u tɛ ko si le kɛ n'o o m'an wele k'a fɔ an ɲɛna loi fɛn fɛn bɛ ta u bɛ fɛ ka loi min ta u b'an wele k'a ɲɛfɔ an ye mais mun bɛ taga la an silamɛw représenter a yɔrɔ la olu kan ka min kɛ u t'o kɛ la o de kosɔn n'o bɛ kuma u b'a fɔ ko mais ko an bɛnna kan a tun bɛ a ye mɔgɔw kunbɛn an ma kɛ an kunfɛ dɛ min ka fɔ ale yɛrɛ bɛ a ko kan c'est un procureur il était procureur de cour d'appel ici mɔgɔ tan an bɛ sigi a bɛna an fɛ so kɔnɔ an bɛ sigi an bɛ baro silamɛden don a ka min fɔ yɛrɛ tɔɔrɔ min b'an kan o de ye fɔ a ye hakili to a yɛrɛ la donc i bɛ taa ye kuma dɔ ni masa fɔlɔ an ye masa ninnu n'o bɛ na o bɛ waa fila fila kɛ ɲɔgɔn kan k'o da n'u ma an ka dɔn k'o bɛ yen n'o bɛ yen ne bɛ sɔn k'o dɔn de taga ne nataw b'o waa fila la a caman bɛ kɛ ten dɛ waa fila nata kama ye an bɛ taga an bɛ tɔɔrɔ de lase la silamɛw ma waa fila ko nin kama dɔw yɛrɛ tɛ waa fila sɔrɔ u bɛna wari min don u b'a ɲini 400 i bɛ imamitɔ 400 bɛ taa d'i ma a bɛ mun ye i ma mais a kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ min lase silamɛya ma lahara i bɛ ɲininka a la dɛ ɲininkali b'a la lahara parce que kuma dɔ bɛ yen n'i le bɛ taga yɔrɔ la ni ko bɛɛ kɛra n'i tɛ se k'a yɛlɛma i kana taga n bɛna misali dɔ d'a ma ni dɔ ka furu kɛ o an bɛ nisɔndiya dɔ kɛ a bɛ f'o ma ko walima n'i welela walima la k'i wele o ye suna ye k'a jaabi o ye diyagoya ye mais n'i welela walima la ni ko dɔ bɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn ko min bɛ kɛla ani silamɛya tɛ bɛn i tɛ se k'a yɛlɛma i kana taa o de y'a fɛngɛ ye ni ko min bɛ kɛla e bɛ se ka yɛlɛma don a la n'i tagala o bɛ munkari dɔ bɛ yen ko dɔ bɛ kɛla a tɛ bɛn sariya la donc n'i yɛrɛ b'a dɔn n'i tagala i bɛ se ka kuma i bɛ taga i bɛ kuma mais e yɛrɛ b'a dɔn ko dɔ le bɛ kɛla ye ko min bɛ kɛla e yɛrɛ tɛ se ka kuma la i t'o wele kan jaabi dɛ est ce que an n'u bɛ ninnu kɔlɔsi la donc ne le m'o n'u kɔlɔsi n'i tagala ko kɛra n'a ma kɛ ɲuman ye i bɛ dɔ sɔrɔ a jurumu bɛɛ la donc an bɛ wele walimaw la yɔrɔ b'a ye la donc hali u sigilen bɛ kɔrɔ u bɛ jɛnbɛ daminɛ na tugun karamɔgɔcɛ bɛ na ka na kuma o yɔrɔnin bɛɛ jɛnbɛ bɛ daminɛ e yɛrɛ k'a dɔn ko jɛnbɛ bɛ yen fana i b'o dɔn est ce que i bɛ se k'a bali ya bon ne tɛ se k'a bali i t'a mun kɛ donc olu gansanw bɛ kɛ an tɛ ninnu si kɔlɔsi donc ninnu bɛ fɔla a y'a hakili to ninnu na donc misiri ala ta de bɛ fɔ mɔgɔ bɛɛ ye kelen misiri fana kɔnɔ mais kɛnɛma la imamu welela min y'a wele maso silamɛw ya ɲɛmɔgɔ don a ko a ye taa fɔ a ɲɛna ko lɔni de sɛgɛrɛ lɔni man ka wuli ka mɔgɔw sɛgɛrɛ donc f'an y'o ne faamu badenw an ye la ala la an y'a lɔn ala ma ɲinɛ an kɔ a ma ɲinɛ an kɔ a k'i tɔgɔ bila a y'a liste la ko diɲɛ sigibagaw ele b'a la donc sɔn ka to i tɔgɔ ye na fana a ka lɔn ko i mako bɛ fɛn dɔ la parce que ale ka da bila i la ka nogo bila i la ka furu bila fɛn dɔ de bɛ don o kɔnɔ a ma kɛ wasarema c'est calculé i ta ye min ye min kan ka se a bɛ se a bɛ s'i ma n delila k'a fɔ an ɲɛ bɛ arijɛgɛ la ten mɔgɔ tɛ arijɛgɛ ɲini dɛ arijɛgɛ de bɛ mɔgɔ ɲini mais ni k'an ɲininka se i b'a fɔ ko an ninnu de bɛ an arijɛgɛ ɲini la arisku yusaki ila l'insan arijɛgɛ ale de bɛ yɔrɔ ɲini a bɛ boli i nɔfɛ n'i bɔra yan sisan k'i bɛ taa Mali la ale bɛ n'i le ka mobili min ta n'a bɛ boli 100 à l'heure ale bɛ min ta a bɛ boli 150 i bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ a dɔ delila ka voyage kɛ ka taa dugu jumɛn Samake e bɔra ka essayer la dugu jumɛn dɔ tɔgɔ fɔ ten
Abi tala Abidjan. E bola waati jumɛn ka do ye waati jumɛn? Bɔra sɔgɔma 8h waati. 8h waati. On taara don midi waati do la. I ka dumuni kɛ waati do. Donc i taara dumuni, i ka dumuni kɛ i taara n'a ye bolo. A ka dumuni kɛ a taara n'a ye a bolo. A ma taga sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ ye o. A kɛ tan. A bɛɛ labɛnnen don. N tɛ n'a kun fɔra k'i le ta i bɛ taa kungo dɔ ɲini ka sɔrɔ i kan ka min don k'o ɲɛ a bɛ ɲɛ. A tɛ ɲɛ. A bɛɛ préparé non. I bɛ malo sɛnɛ yan. Ele min ka sɛnɛ yan. I bɛ bɔ i bɛ taa dɔ ta dun dɔ fana bɛ bɔ o bɛ n'i ta dun a bɛ ten de. A bɛɛ programme na la fɛ. E ma ye pour que a b'a lɔn ko risque yusaki la l'insan sunkalo tɛ se la nin yan. Dɔ bɛ bɔ fo Dar Salam kɔfɛ sortie la a bɛ sukaro ta a bɛ na d'i ma Belleville yan. An m'o dɔw ye yan. Dɔ bɛ baga ta yen fo o yɔrɔ la ka dépense kɛ a la ka don taxi kɔnɔ ka na d'i ma fo i fɛ yan. A risque yusaki la l'insan. Commerçant yɛrɛ na mun bɛ commerce a bɛ se k'a lɔn ko risque yusaki la l'insan. Anw bɛ Belleville yan. I mako bɛ fɛn dɔ la n'i donna i taara lɔgɔfɛ b'a la i bɛ don boutique mun na a bɛ daminɛ faden ŋɛnɛ yɔrɔw la o tɛ komi o yɔrɔ tun ye lɔgɔfɛ ye bon an b'a daminɛ ou bien sɛ a tɔgɔ de jaba lɔgɔ yɔrɔ ninnu an b'o b'o côté de la yan an bɛ don an b'a daminɛ o yɔrɔ la i bɛ fɛn min ko i bɛ taa sɔrɔ o yɔrɔ la mais i bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la i bɛ taa fo Zikaya gare yɔrɔ i bɛ taa san ou bien a t'o kɛ la. Dɔ fana bɛ bɔ Air France a bɛ tɛmɛ Zikaya yɔrɔ fan na ka na fo Belleville gare fan fɛ ka na san yusaki la l'insan. A risque yusaki la l'insan. I bɛ taa dɔ nɔfɛ i tɛ taga sɔrɔ k'a t'i dala misiri la i bɛ sigi k'a kɔnɔ a y'a harijɛgɛ min b'i bolo ale bɛ taa Ala ɲini ka tila ka na i sigi ni sɔrɔ e de ye maa dun fana dɔ le. I b'a ye i bɛ sigi k'a kɔnɔ n'a nana cɛ i mɛnna yen bi man bila min kɔnɔ na a risque yusaki la l'insan a ta don i tɛ se ka taa yɔrɔ si. Tuma dɔ i n'a bɛ fɛn préjugé a tɛ bɛn i yɛrɛ bɛ dimi i bɛ taga mais i taga munumunu i t'a sɔrɔ yɔrɔ si i ma i yɛrɛ bɛ kɔ segin ou bien i b'a di mo cɛ taga yan fɛ cɛ nin bɛ yen i bɛ taa fɛn nin san ne yɛrɛ banna la ka komi i tɛmɛ n'a je i tɛ fɛ ka taa a risque yusaki la l'insan. ou bien an b'o yɔrɔ a ka kɔlɔsi sisan harijɛgɛ de bɛ yɔrɔ ɲini i bɛ yɔrɔ min na a kana k'aw ɲɛna k'a fɔ ko a yɛrɛ bɛ harijɛgɛ la aw bɛ sababu de ta la dɔrɔn mais Ala de bɛ harijɛgɛ sama ka di antum ta'khuzuna al-asbab faqat an bɛ taa marché de gros ni fɛn ninnu na ale la harijɛgɛ tɛ yen dɛ nka harijɛgɛ tɛ lɔgɔfɛ la. Ala min kan da ko harijɛgɛ tɛ lɔgɔfɛ a bɛ min fi sama rizqukum o ma hada Qur'an kalam rabbul alamin kan ye la o le la an ye limaniya o ma a bɛ masa min bolo i la la wa fi sama rizqukum wa ma tu'adun kan harijɛgɛ bɛ ale Ala de bolo i b'a faamuya la. Et puis Allah va faire mais à kala fa warabi samai wal ard ki kali kumen kali san damara ani dugubana innahu nga min fo ko harijɛgɛ bɛ ale bolo sanfɛ la haqqun ko ye tiɲɛ le misla ma anakum tantikun ko siga t'a la komi n'i bɛ kuma i tɛ siga i yɛrɛ kuma kan i bɛ kuma i bɛ siga wa misla ma anakum tantikun. Donc an harijɛgɛ tɛ lɔgɔfɛ la dɛ a sababu le bɛ yen mais a bɛ jɔn de fɛ a bɛ Ala de fɛ yen ale bɛ ji jigin ka na anw kan o ji le bɛ malo ɲa o bɛ se gros marché la o le bɛ sɔmɔ ɲa o le bɛ se gros marché la ni kɔɲɔ ni jigi n'Ala k'o tigɛ malo bɛ ɲa kaba bɛ ɲa tele fana n'o ma bɔ a bɛ ɲa. Donc an karamɔgɔ ko an kan ka min faamu ko dɔ de nin ye al masjid
an bɛ o de faamu misiri kɔnɔna la k'a fɔ an bɛɛ ye kelen misiri kɔnɔna la sariya bɛ min f'i ɲinɛ an fɛ o de don hada huwa diinuna ko nin de y'an ka diinɛ ye innahu diinu ilm lɔnni kuma don lɔnni diinɛ don wa diinu naqli sahih kuma mun minɛna alakira fɛ mun ka kɛnɛ o diinɛ don diinul qur'anil karim kuranna kuma an ka diinɛ ye kuranna kuma de ye ala fɔ yen na amma masihu alkitabu wa sunna fala yultafatu ilayhi min ni kuranna tɛ kelen ani hadisu tɛ kelen donc ala ko la u tɛ filɛ olu tɛ filɛ u bɛ filɛ ko wɛrɛw de la an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o bɛ an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔya an ma ya rabbi ala m'o kɛ o kɔfɛ ala ko di wa anahu lama kama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada kumana min na ala ka jɔn ko a wulila a bɛ ala welela min kɛ jinɛ mun nana ka na ala kɛra alayhi salatu wassalam ka na lamɛn o nana biri a kan ka jan ka lɔ jama ka lɔlɔ ɲɔgɔn ko bɛɛ bɛ fɛ k'a lamɛn fo bɛ ɲini ka bɛn a kan a ka yɔrɔ sɔrɔ a ka wele laɲini ye wa ana lama kama abdullah kumana min na ala ka jɔn dɔ la yadu'uhu a bɛ jɔn wele a bɛ ala wele la wa fi sɔla kaadu jinɛ ninnu o surunyana yakununa alayhi libada o dɔ la jama jama ala kira alayhi salatu wassalam a bɛ ka kuranna min fɔ kuranna ni a bɛ ka kumakan min fɔ a n'a bɛ k'o wele ka taga fɛn min ma o jɛnya kojugu o ye o lɔlɔla ɲɔgɔn kan o bɛ ɲini ka bɛn ala kira yɛrɛ kan alayhi salatu wassalam hubban fihi yani ala kira alayhi salatu wassalam kuma min bɛ fɔla a da kuma ta jɛnya kama kuma ta jɛnya kama ala kira alayhi salatu wassalam ale yɛrɛ fana jɛnya min bɛ a sahabaw la sahabaw tugutuguni b'a ko cogo min na u b'a labato la mɔgɔ sɔrɔ jinɛ ninnu ka fɛn ye u ma deli ka min ye ala kira lɔla sahaba ninnu bɛɛ lɔla a kɔfɛ a nana rukɔn kɛ u bɛɛ fana ka rukɔn kɛ n'a ye a wulila ka bɔ rukɔn na u bɛɛ wulila ka bɔ rukɔn na a taara sujudu la u bɛɛ taara sujudu la hada huwa nizam u ma deli k'o ɲɔgɔn ye ta'ajjabu min sɔnni hada al-amal u baara ɲuman bɛɛ kɛra o ma o kabakolaw la o jɛnya kojugu olu yɛrɛ bɛɛ bɛ fɛ k'a ye bɛɛ bɛ fɛ k'a ye a bɛ maana min de o de a bɛ yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ wa ana lama kama abdullahi yad'u kadu yakununa alayhi libada a b'o maana di a bɛ maana wɛrɛ di ala kɛra alayhi salatu wassalam mana min na ala y'a ci k'a yi na ala ta fɔ mɔgɔw ɲɛna ala ta fɔ mɔgɔw ɲɛna u ma diya olu kama kafuru mun bɛ a ma diya o ye o ka mun kɛ o ka ɲɔgɔn lajɛ o bɛ se ka ala kɛra alayhi salatu wassalam a nana ni kumakan min ye o bɛ se k'o kumakan situnu cogoya min na o ka ɲɔgɔn lajɛ ala harbil islam donc o ka ɲɔgɔn lajɛ ala kɛra alayhi salatu wassalam kɛlɛ kan a bɛ maana min di o fana ye nin ye k'a faamuya la wa anahu lama kama abdullahi yad'u kadu yakununa alayhi libada rasul alayhi salatu wassalam mana wulila a ci la a bɛ ala ta fɔla mɔgɔw ɲɛna kafiru ma sigi o ma sigi o ka mun kɛ o ka wele la ɲɔgɔn ma o bɛ se ka ala kira ya da'wa ni o bɛ se k'a situnu cogoya min na waqafu jama'at يعني مدوا أيديهم للقضاء على الإسلام وأهله وبس كسلامية لا تنوجوا من ككلة كم من فولا parce que olu ka ye kuma ni a bɛna kɛ sababu ye k'olu ka fanga tiɲɛ ka bɔ u bolo mɔgɔw tugulen bɛ u kɔ o tugunkan o bɛɛ bɛna dabila o ma sɔn o ka ala kira kɛlɛ
mɔgɔ mun bɛ n'a ye n'o ye sahabaw ye k'o fana kɛ donc maana fila nin n'i ka fila fɛn fɛn fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ a nɔ na a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ bɛ taa nin bɛɛ ye tafsir min na ulama a maana fila bɛɛ bɛ taga i bɛ nin fɔ ta i bɛ nin fɔ nin cogoya in na fana fila bɛɛ ka ɲi a ka yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ idan an karamɔgɔ ko al-ubudiyyati muntaha ar-ruqi ala ko wa annahu lamma qama abdullah ala ka jɔn n'o ye alakira alayhi salatu wassalam yani sharafu tɔgɔti bonya bɛ min na kɔrɔta bɛ min na daraja bɛ min na ka tɛmɛ ubudiyya an takuna abdan lillahi subhanahu wa ta'ala ya muhammad abdullah wa rasul هو يتشرف بعبوديته جوياني تو مانتو بالي او على بي على كربويا يورو مينا ابي جوياني نفورا ودولني وانا لما كان عبد الله ابا سبحان الذي اسرى بعبده دون جوياني شرف بالي على كرايا عليه الصلاه والسلام هو رسول الله إذن إن نهاية رقي الإنسان وتفوقه هي أن يصل إلى مرتبة العبودية لله. عدم الدين أو يكرتا دان كي يكرتا دان يبويا دان بوكي يسوما فمن بيلا سعبوديتهما كبر على لا كي مسريا على لا لأن الرب والعبد عبد donc ala de tigi jɔn ye jɔn de ye i ya jɔnya ye k'o sabati ala ɲɛkɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka kɔrɔta d'i ma wa innaka la tartaqi ila iza kunta abdan lillah ele i tɛ kɔrɔta fo n'i kɛra i jɔn ye ala ye k'i ya jɔnya k'o sabati ala ye i ya bonya bɛ sɔrɔ o de kɔnɔna la donc nin bɛ mun de yira an na n'an fɛn fɛn bɛ fɛ ka bonya sɔrɔ ni an bɛ fɛ ka kɔrɔta sɔrɔ n'an bɛ fɛ ala y'an ya kow ɲa ɔ ele ya jɔnya bɛ sɔrɔ ni sira min ye i y'o sira i y'o lɔ k'o ta i b'a ye la o de kosɔn i m'a ye jɔn jɔn ɔ n'i ka ko fila bɛ yen n'i y'o fila di lɔn ni ala ye foyi t'i sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ fanga bɛ sitana la n'a ka fangaya a tɛ se ka se e ma k'o ko fila t'i bolo o ye jumɛn ye e b'i den biri yɔrɔ min na o den biri yɔrɔ nin k'o den biri i b'o min kɛ masa min ye ala t'i labila k'i to o la o ye kelen i den min birinin bɛ i k'a biri masa min ye n'o bɛ sanfɛ sitana tɛ sa a bɛ na an ma ni ɲɛfɛ a bɛ na kɔfɛ a bɛ na kini fɛ a bɛ na ɲuman fɛ mɛ a tɛ se ka a t'an ka san k'i ɲɛsin fanga si t'a la k'a bɛ lɔ i ni sanfɛ o fanga tɛ yen donc ele bɛna fɛn min fɔ direct a bɛ taa ala de fɛ direct donc i kana to o yɔrɔ ye tigɛ i ma a ka yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ a y'a jija a kana to sanfɛla ye ten relation comment fɔ to réseau kana tigɛ ni ala cɛ i ya sarafu ye o ye ni réseau ma tigɛ ni ala cɛ hali ma kuma ala b'i mako ɲɛ ye ko dɔ i na i ɲɛ bɛ gɛlɛya ko dɔ la e yɛrɛ ma se ka tangana kɛ a munumuni kɔnɔ ala a bɛ s'a ma n delila ka ɲɛfɔ silamɛw ye ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen ko hajaji bun yusuf hajaji ni ale ala k'a lajarabi ale silamɛw ya ɲɛmɔgɔya min do a ka joli caman bɔn dɛ mɔgɔ faga tun ka nɔgɔ a ma mɛ ko dɔw le nana n'a ye Hajaj n bɛna fɔ dɔɔni kuma dɔ a bɛna mɛn ko Hajaj tun bɛ mɔgɔw faga Hajaj tun bɛ ko dɔ le k'a bila fagali la parce que ala bɛ mɔgɔw lajarabi dɔw bɛ gɛn lajarabi la dɔw bɛ ben lajarabi na Hajaj tun bɛ denmisɛnw kalan kuranna na kana muallim al-ibtida a bɛ mɔgɔw kalan kuranna na denmisɛnw kalan kuranna na a tun bɛ Tɔifa le a y'a yɔrɔ ye Tɔifa Makan kɛrɛfɛ ani Makan kilo 75 ɲɔgɔn cɛ donc ale tun b'o yɔrɔ la a bɛ denmisɛnw kalan olu kama
mun bɛ silamɛya ko ɲɛmɔgɔ bɛ mɔgɔw mun bolo olu tun bɛ militaires comme an bɛ se k'a fɔ ten soldats u b'o bila olu bɛ yaala yaala yɔrɔw la o dɔ le taara Tɔyifa ka taa sɔrɔ a bɛ denmisɛnw kalan na u ka kunbɛ cogoya min na a y'a denmisɛnw ɲɛna u ka dɔgɔyama façon bɛɛ u ma bonya i y'a faamuya la u ma bonya mais a sabalila o mɔgɔ kelen u nana na nɔfɛ tugun u ka dɔgɔyama lakɛ i y'a faamuya la donc ka waatinin kɛ tugun u nana na u ma bonya ka la a y'a denmisɛnw fana ɲɛnɛ donc a ka o ma diya ye fanga tun b'a la cɛfarin lo fanga b'a la donc a ka militaire ninnu o mɔgɔ dama min tun bɛ yen a ka jɔsililaw dɔ kan a dɔw yɛrɛ ko kelen yɛrɛ sara o la bon n'o di kɛla jamana kɔnɔ e bɛ kɛ cogo di sisan o kuma nana se militaire dɔ ma ko dɔ ka militaire dɔ bugɔ ka faga e ya ko bɛ kɛ cogo di o b'i nɔ minɛ dɛ donc o nana fɔ a ɲɛna k'o b'a ɲɛɲina a ka Tɔyifa bila komi sisan a ye Kabijan yɔrɔ la Kabijan bila pewu ka taa yɛrɛ fo Wojinɛ fan fɛ olu kama mun bɛ fanga la n'o bɛ Makan dɔw fana bɛ Wojinɛ fan fɛ olu ni ninnu man di i b'a faamuya la o n'o fana man di olu fana tun bɛ fanga de kɔ u bɛ fanga kɔ mais fanga t'olu bolo mais olu ka yɔrɔ mara b'u bolo mais silamɛya ɲɛmɔgɔya yɛrɛ bɛ mun bolo olu de bɛ mankan yɔrɔ la olu kama donc a bolila ka bɔ ninnu kɔrɔ ka taga olu fan fɛ yɔrɔ parce que a tɛ se ka sigi an fɛ bon ale di lɔnni tɛ o yɔrɔ la yen mais fanga b'a la lɔnni b'a la donc mun de b'a dɛmɛ sisan a bɛ lɔ yen a y'a fanga donc a ka fanga n'o bɛ ko kɛ kɛlɛ ko a bɛ ɲɛfɛ a bɛɛ la a k'o kɛ sa ka se masaw lala la o yɔrɔ la olu k'a bila o ya kow ɲɛfɛ n'olu k'a bila o ya kow ɲɛfɛ donc ani mankankaw olu le bɛna affrontement kɛ ale de b'o ya kow ɲɛfɛ o ko bɛ kɛ cogo di a jugu le bɛ yan fɛ parce que olu b'a ko k'a faga est ce que n'a bɛ na olu nɔfɛ a bɛ na o ma hɛrɛ la donc a y'a ko daminɛna cogo min na o de donc mɔgɔw le ka kɛ mɔgɔ jugu ye n tɛ a laseli tɛ mɔgɔ jugu ye n b'a fɛ ka min fɔ an ɲɛna a bɛ se denmisɛnw b'a ka histoire kalan dɔw b'a ye k'a ye komi ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ ye la asili tun ye mɔgɔ ɲuman ko dɔ le nana kɛ mɔgɔ jugu ye donc o min o bɛɛ ye lajarabili dɔ b'i sɔrɔ donc n'i ma bɛn tagayɔrɔ ma n'i ma bɛn mɔgɔ ma i ni min kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ k'i ma yanni kojugu ye o ɲɔgɔn dɔ de o la don ni ko k'aw sɔrɔ a y'a filɛ i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ kɛ sababu ye ka faamuya d'i ma ko min k'i sɔrɔ a bɛ hakili d'i ma i bɛ se ka ko nin don yɔrɔ sɔrɔ a bɛ fiɲɛ i bolo donc i n'o mɔgɔw ye kɛ ɲɔgɔn fɛ mais kuma caman na ele ye kalanden ye e ni gɔga apprenti le bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ko dɔ k'e sɔrɔ a bɛ se ka ko tɔgɔ b'i bolo wa i m'a fɔ i teri bɛ kɛ gɔga apprenti ye ou bien i ko kɛ ɲɔgɔn bɛ kɛ a ye mais i kana k'i teri ye a bɛ yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ i ni mɔgɔ min tɛ baara kelen na ko n'o k'i teri ye a bɛ se ka k'i jɛɲɔgɔn ye a bɛ se ka k'i ko kɛ ɲɔgɔn ye parce que jɛɲɔgɔn ni ko kɛ ɲɔgɔn bɛ yen mais i teri bɛ yen teri o bɛ yen an ni hali n'an dɔ bɔra mobili kɔnɔ bi ka taga Abijan na an kan ko e n terikɛ le nin ye a b'a kɔnɔ kuma bɛɛ fɔ an ɲɛna an m'o kɔlɔsi wa tɔɔrɔ caman b'an sɔrɔ la a bɛ ten an tɛ wolomali kɛ i ko kɛ ɲɔgɔn bɛ yen i baara kɛ ɲɔgɔn bɛ yen i kafo kɛ ɲɔgɔn ye i min ye kafo kelen o bɛ yen i teri bɛ yen i b'a faamuya la o la fo i ye nin de lɔ nin ye n teri ye nin ye n ko kɛ ɲɔgɔn ye nin ye komi Fofana a tɔgɔ de Kuyate aw yɛrɛ b'a kalama ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan donc ninnu an tɛ ninnu kɔlɔsi la nin tɔɔrɔ b'an kan i ni dɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ sisan ka baga ta ka taa se ɲɔgɔn fɛ la ko n terikɛ i teri tɛ dɛ i teri lo cogo di donc an b'an kɔnɔ kuma bɛɛ fɔ a tigi ɲɛna donc tɔɔrɔw b'an kan
non a bɛ tɔɔrɔ las'i ma o tɔɔrɔ lase i bɛ la i man ka la tigi la dɔw la don an b'a filɛ e b'i teri woloma i bɛ baara min na n'i ye bɔ apprenti i bɛ bɔ apprenti dɔ filɛ k'o kɛ teri ye i b'a faamuya la i bɛ bɔ apprenti ɲɔgɔn dɔ filɛ k'o kɛ teri ye a bɛna permis passer cogo min na i kan ka sira min to ale b'o kalama ou bien a tɛ teliya ni le taara maçon dɔ ɲini k'o kɛ teri ye e bɛ fɛ ka permis to o b'o ɲɛna cogo di i kan ka min donc maçon gansanw bɛ kɛ ɲɔgɔn teri ye kalandenw fana bɛ kɛ ɲɔgɔn teri o t'a yira k'i tɛ adamadenya kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ n bɛ fɛ ka place le fɔ aw ɲɛna bɛɛ n'a y'a daraja i kalanden ɲɔgɔn o bɛ ala dɔn o bɛ ala kira dɔn n'i le filila i le ye kalanden de ye a bɛ se k'i hakili lajigin ni kuranɛ hayaw ye ni hadisiw dɔw ye mais ni ne mécanicien bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se k'o f'i ɲɛna wa. Fani mago bɛ tile dɔ la. Fini mago bɛ tile dɔ la. A ka ɲa kuma kɔlɔsi donc i bɛ adamadenya bɛ kɛ mais a kɛyɔrɔw bɛ woloma le bɛɛ n'i y'a place n'a ko woloma ten ka se k'o dɔn ni ko k'i sɔrɔ n'ala sɔnna a bɛ fiɲɛ i bolo an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbal alamin idan an karamɔgɔ b'a fɔ la an ɲɛna adamaden i ya ko bonya ka se k'a kɔrɔta o bɛ sɔrɔ mun fɛ e le se ka i majigin ala ye ka gɛrɛ ala la o baaraw k'o nɔgɔya an ma ya rabbal alamin idan wa anahu lama kana abdullahi yad'u laɲini min b'a la an k'o de kumabaw ɲɛfɔ an ɲɛna ka bɛn ni aya nin ma idan an karamɔgɔ yani o ye ninnu woloma k'olu ɲɛfɔ an ɲɛna o kɛla mun kosɔn pour que ala ka lɔnni min faamuya d'olu ma olu ye se k'o lase an yɛrɛ ma an fana b'o baara dɔ kɛla ka se k'o lase aw yɛrɛ ma pour que a bɛ se ka baara kɛ o la cogoya min na n'a ye baara kɛ o la n'ala sɔnna a bɛ aw nafa an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin ma فما هذه العبودية لله سبحانه وتعالى إن المؤمن كلما تواضع لله وأعلن افتقاره إلى الله ازداد عند الله رفعة أنغو جويا إيكوالا كجويا كونو أنغرا موكو كو أدما دي كما نيكي رمجي على كي كدسيرا على لا كاسكوسي كتاعلم كو بكي سببي كوروتا لديم o bɛ kɔrɔta le d'i ma i bɛ diya la ye i bɛ diya la ye n b'o de fɔ hali ni m'i da lamaga fɛn min b'i da tuguni ni kumana i kɔnɔ tɛ ala bɛ a bɛ sin k'i laɲini kɛ o hajaji n ka kuma daminɛna hajaji min na a ka Hasan Basri o ye karamɔgɔba ye donc hajaji n'a k'i wele a b'i fagali donc i tɛ k'i ni ka ko kɛ dɔrɔn n'a i welela ka taa bulon na ni mɛ i kɔni bɔ man di donc a ko a y'a mɔgɔ fagala ma dɔ bɛ yen o de b'a y'a mɔgɔ fagala ye ko n bɛ karamɔgɔ cɛ wele n'a nana i y'a fɔ a kan ka faga i y'a faamuya la jɔn de ka nin kuma fɔ a jaji karamɔgɔ cɛ jumɛn de kan ka fɔ Hasan Basri donc o ka mɔgɔ bila ka karamɔgɔ cɛ wele karamɔgɔ cɛ bɛ nana a bɛ dola ka min kɛ a sela bulonda la jɔn de k'a kunbɛn a jaji yɛrɛ le wulila ka taga kunbɛn ale ko mɔgɔ min kan ka faga ale yɛrɛ le wulila ka taga kunbɛn da la mais komi kuma fɔra mɔgɔ fagala ɲɛna ale pɛrɛn don n'a bɛ don la o min bɛna fɔ ale ɲɛna a faga ou bien a ma bɔ ale bɛ olu kɔnɔ sisan donc ale ka mun kɔrɔsi Hasan Basri a dotɔ a ka ye a dagolo lamagala dɔɔnin dagolo lamagala a ma kuma parce que tanba tɛ yen i b'a faamuya la dagolo lamagala dɔɔnin donc a jaju wulila ka taga kunbɛn a ka kunbɛn bɛ yin a ka mun de kɛ a tagala minɛ ka na bila a yɛrɛ kɔrɔ a y'a fauteuil min ye n'ale yɛrɛ bɛ sigi o la masa sigina ka na bila a yɛrɛ kɔrɔ o ka baro kɛ ka ban pewu baro banna karamɔgɔcɛ ko a bɛ tagala a wulila fana ka taa karamɔgɔcɛ bilasira a ban fagali ma bɔ donc min kan ka fagali kɛ a kabakoya bonyana ma ale wulila ka tugu karamɔgɔcɛ ko karamɔgɔcɛ i dotɔ
nga yiki dala ma doni mais ma lo ka fe mi fo mais min fo le ko fe o le ni akoma kuni nana ku ki fa mais ne yɛrɛ ka ale wula ka tile kunbɛn I doto nga ye dala mala dungi dagolo la mala ko ko ale doto ale ko ala ma medu la minga ala yɛrɛ b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan hɛrɛ t'a ya kula n'a ti wele hɛrɛ t'a la o kuma ala ɲako b'i bolo ale k'a ya ko to ala de bolo o yɔrɔnin bɛɛ a ma kuma dɛ da yɛrɛ ma se ka lamaga a tora ni ne fɔla da a kɔnɔna ten n bɛ fɛ ka min fɔ réseau kun ka ɲi a sera ala ma direct ala k'ale yɛrɛ karaba ka wuli ka taa karamɔgɔcɛ kunbɛn ka na sigi ka baro kɛ ka wuli ka taa bilasira n bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna o de ye nin an y'an jija réseau ye ɲana ala de ni réseau ɲana ala b'i ya ko bɛɛ ɲɛ I bolo a b'i ya ko bɛɛ ɲɛ n'an ko kuma dɔ ala b'i ya ko bɛɛ ɲɛ a bɛ kɛ komi n'i bɔra misiri kɔnɔ I bɛ taa sɔrɔ miliyari bila a b'o le faamu dɛ n'a fɔra ko ɲɛ aw b'a faamu ten la a bɛ hakili sigi o ye laɲani dɔ ye ala b'i hakili sigi I b'a faamuya la a bɛ dusu suma a b'o d'i ma a bɛ ko faamuya ko ka kɛ cogo o cogo ala bɛ faamuya dɔ d'i ma e bɛ hakili don yɔrɔ sɔrɔ a la ko tɛ bali la ko fana tɛ bonya I ma ko tɛ bonya I ma parce que I n'ala bɛ ɲɔgɔn fɛ I b'a faamuya I tɛ jɔrɔ parce que I b'a dɔn ko ala bɛ yen parce que Allahu ghalib ala amri Allahu ghalib lɔnni b'a la se b'a ye a bɛ ko bɛɛ kalama n b'o le fɔ an ɲɛna n'an ye ala dɔn I tɛ sɛgɛn hali n'i ma daraka dun I ma teli la dunya la o kɔni ye ko dan ye dɛ mais I m'o min kɛ nin ye a kari bɛ bɔ I la I hakili siginin bɛɛ I hakili siginin bɛɛ n ka muso dɔ ye muso nin mɛnna ma a muso ye limaniya bɛ min na komi ale ala ka cɛ lajarabi Kuyate foyi t'a cɛ cɛ tun ye tailleur de cɛ fana ye Kuyate le komi ele Kuyate I balimaden dɔ lo ko Saka gbɛlɛya bɛ cɛ kɛ mais a bɛnna muso ɲuman ma muso tun bɛ mun de kɛ Kuyate ni tebeli kuma sera a b'a to muso tɔw bɛ bɔ gwabugu la ni muso tɔw bɔra gwabugu la tuma min na mɔgɔ si tɛ gwabugu la ale bɛ sɔrɔ ka don gwabugu la ka taa ji kalaya ka kɛ komi a bɛ tebeli kɛ la ka sɔrɔ foyi t'a bolo o muso sɔrɔ man di dɛ nka lɔn o k'a fɔ n ɲɛna masurunya mɔgɔw fana don an ka sigi kɛ dɔɔnin b'a lɔn muso nin tun bɛ ten mais mɔgɔw bɛ na u ma se ka bɔ a kalama a kɔni a fana bɛ don gwabugu la mais a b'a to hali u bɔra le o sɔrɔ man di dɛ o ye a lala ala la ka cɛ sutara o ya ko bɛ kɛ gansan ala t'u mɔgɔw ye k'o to yen a fana bɛ kabako kɛ o tigi o an kɔni faamuyala a mɛnna n t'a lɔn a ye ko kɔni bɛ cogo min na mais ni o muso tora o cogo la ten I b'a ye an hakili tɛ ko min na I bɛ yen ala b'o k'o ye a cɛ sutara min kɛ ala t'a labila ɲɛsini ala t'a ɲɛ a labila donc ale lafiyanin bɛ kɔngɔ kan fɛn t'a bolo mais mɔgɔw t'a lɔn a la hada wal iman o le limaniya ye donc ala bɛ hakili sigi d'i ma se min t'i ye a b'o kari d'i ma arijɛgɛ yɛrɛ fɔlɔ ye kari de ye ni kari la fitiri min b'i bolo a b'i nafa n delila ka fɔ aw ɲɛna a yɛrɛ ma mɛn sɛgɛ min b'an ka kari tan na kari baliya sɛgɛ bɛ yen hali nafolotigiw min b'a cɛla n'a b'o la kari t'o la olu bɛ k'o sɛgɛ 100 b'e bolo 1,000,000 b'e bolo mais I ma kari n'i ya 1,000,000 ye k'i wasa don ala la n'o 1,000,000 ye k'i ya baara kɛ ka bɛn o 1,000,000 ma ele m'o kɛ
i bɛ nata mɔgɔ wɛrɛ ta miliyɔn caman ma e bɛ fɛ k'olu bɔsi ka fara i ta kan poids fitinin min b'i ta la o t'ale o tigi ta la donc n'i nana fara i ta kan i kɔrɔ a bɛ kɛ sangara a bɛ ta tiɲɛ baraka i ye kɛ wariw bɛ tiɲɛ na sababu min na dɔɔni kuyate ka ye ninnu de b'an sɔrɔ a ye hakili to a la fitinin min b'i bolo nin baraka min b'o la o tɛ nin ta caman na parce que ale ka ta caman sɔrɔ a ma woloma ka mɔgɔw tɔɲɔ ka mɔgɔw janfa ka nkalon tigɛ k'a kɛ ɲɔgɔn kan ni le natalaw ma k'o fara i ta kan a bɛ ta tiɲɛ i bolo baraka t'a a ta la donc ni baraka t'a la baraka de bɛ ele t'a la donc a bɛ fiɲɛ bili ta a bɛ f'o ma ko sangara a ka woro lɔ kɛ woro fɛn dɔ bɛ don a la n'ale fitinin bilara worobanya la dɔrɔn a ye worobanya bɛɛ tiɲɛ u b'a fɔ ma ko sangara an n'u kɔni b'a fɔ a ma ten i b'a fɔ a b'a bɛɛ tiɲɛ donc n'i ka n'i bila i t'a la kɔrɔ a b'i ya fɛn bɛɛ tiɲɛ olu bɛ mɔgɔw sɔrɔ la donc nin bɛ fɔla aw ɲɛna an ye laɲini ka ala yira aw la ɲɛnamaya min fana a b'a la nin ye a bɛ se k'o kɛ ɲɛnamaya ko ɲuman na o siraw de bɛ don a kɔrɔ n'i ye nin kɛ tan n'i ye nin kɛ tan i b'a ye n'ala sɔnna ma ala b'i i bɛ to sutara kɔnɔ donc an ye to ala kɔrɔ an ye can fɔ an ye baaraw cogo la fɛn min b'an sɛgɛnla fana tugun kuyate an tɛ can fɔ la an yɛrɛ denw n'a musow ɲɛna awɔ waritigi caman bɛ yen 100,000 de b'ale bolo o de y'ale ya wari mais wari min bɛ yen n'a bɛ baara kɛ la 1,10,000,000 a b'o faamu ale yɛrɛ wari ye 100,000 de b'ale bolo mais a bɛ baara kɛ la ni wari min ye 1,10,000,000 o 1,10,000 nin ye mɔgɔw a bɛɛ ye mɔgɔw ta lɔgɔfɛ fani b'o de la 1,10,000 de b'ale bolo a bɛ yɛlɛ ka jigin n'o ye donc 1,10,000 min b'ale bolo mɔgɔw ta don ale ta ye 100,000 de y'a la donc ale ma can fɔ a yɛrɛ muso ɲɛna a ma can fɔ a den ɲɛna den b'a ye la ko 1,10,000 parce que a b'a ya affaire ye o a bɛ jigin ka yɛlɛ min kɛra denw b'a ye la musow b'a ye la mais ale di ta tɛ est ce que ale bɛ se ka musow ladiya ni denw ladiya komi olu bɛ fɛ a kɛ cogoya min na o tɛ se ka kɛ ale bolo parce que a ta tɛ o mais pour que ale ye lafiya a b'a fɔ a muso ɲɛna karisa alhamdulillah karisa k'a ya wari d'u ma ko n ye se ka gbɛringbɛrin n'a ye dɔɔni i b'a fɔ i muso ɲɛna i b'a fɔ i den ɲɛna a to i balimaw fana bɔ a kalama wari nin ta tɛ ne yɛrɛ ta ye nin ye kalifaw de bɛ n bolo danayaw don mais ele t'o kɛ ele b'a kɛ komi a bɛɛ y'ile ta bon denw fana b'a ye komi a bɛɛ y'i ta i balimaw bɛɛ b'a ye k'a bɛɛ y'i ta donc n'a bɛɛ y'i ta balimaw ya kungoya bɛ na e tɛ se ka fɛn kɛ i n'olu o b'i minɛ cogo di Kuyate balimaya bɛ diya wa a bɛ kungo denw fana don denw b'a ye ko i mako t'olu la n'i nana ci la dɔ denw ma o t'a kɛ parce que o b'a ye ko i t'olu ya fɛnkɛ kɛ la donc denw bɛ commencer ka yɛlɛ susu ele b'a ye ko denw bɛ murutili kama donc o bɛ kɛ mankan ye i n'u cɛ bɛnbaliya bɛ don so kɔnɔ ni bɛnbaliya donna i ni denw cɛ ba b'a ye la k'a fɔ denw a bɛ se ka kun siɲɛ 1 2 mais a bɛna se yɔrɔ dɔ la a bɛ fara denw kan dɛ parce que min bɛ kɛra a ɲɛ b'a la o a yɛrɛ tagalen bɛ magasinda la k'a ye min bɛ marchandise bɛ muso de k'a ye o n'a k'a ye a b'a fɔ k'a den jolo donc ale fana bɛna fara den kan donc ele kɛra cogo di sisan i tora i kelen donc i ni den ma diya i ni muso man di balimaw fana b'a ye k'i t'olu fɛ bon wari nin t'i yɛrɛ ta ye munna nin k'i sɔrɔ ye parce que i ma can fɔ donc nun problème b'a la a ye can fɔ i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye cogo min na a yira kan i yɛrɛ don a b'a faamuya la donc nun problème bɛɛ b'an sɔrɔ donc an y'a darsu k'ala lɔ k'ala rasulu tɛ dɛ a bɛɛ f'an ye k'ala duniya an b'o dɔn fɔ an ɲɛna o bɛ olu tɛ ninnu ye pour que a bɛ se ka bɔ a yɛrɛ kalama cogo min na donc an bɛna bi taa lalɔ n'ala sɔnna ma n'ala ye waati wɛrɛ don an si kɔrɔ inshallah an bɛna jija ka a tɔw lase ka waati wɛrɛ don an si kɔrɔ ya rabbi ala mun kɛra hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh